إذا السلام عليكم يا أعزائي الطلبة. إذا سنواصل مع دروس الرياضيات سنقوم اليوم بدراسة أو بإعادة دراسة المصفوفات العكسية. إذا المصفوفات العكسية c'est les matrices inversibles. Avant d'entamer les matrices inversibles, donc on va dire un petit rappel. Donc on va faire un petit rappel. Donc المفهوم الأساسي لتعريف المصفوفات التي تقبل مصفوفات عكسية موافقة لها هي مفهوم المصفوفة الوحدة. ما هي المصفوفة الوحدة؟ إن إذا هي المصفوفة التي تحتوي فقط على الواحد على طول قطرها الرئيسي. إذا كل المعاملات عدا معاملات القطر الرئيسي تكون معلومة. إذا هذه المصفوفة تدعى المصفوفة الوحدة. المصفوفة الوحدة c'est ce qu'on appelle aussi c'est la matrice unité. C'est la matrice unité. ما هي المصفوفة الوحدة؟ إذا هي المصفوفة التي تحقق العلاقة التالية. إذا من أجل مصفوفة كيفية من الفضاء من لآل، فإن لو ضربت في المصفوفة الوحدة فإننا سنتحصل على نفس المصفوفة يعني سواء ضربنا من اليمين بالمصفوفة إن أو لو ضربنا من اليسار بالمصفوفة إن. إذا كي تتضح هذه المساواة إذا سنأخذ مثالا من الفضاء M2 لآل. إذا غادي ندي مصفوفة من الفضاء M2 لآل. إذا وسنقوم بضرب المصفوفة في E2. إذا E2 هي المصفوفة الوحدة للفضاء M2 لآل. إذا ستكتب في شكلها العام كالتالي. donc c'est A11, A12, A21, A22. والمصفوفة الوحدة في هذه الحالة الخاصة يعني في M2 غادي تكون A001. donc ça c'est A وهذه هي I2. إذا ماذا سيكون الناتج؟ إذا ذكرك بأن عمليات الجداء بين المصفوفات تكون ممكنة إذا تساوت عدد أعمدة المصفوفة على اليسار مع عدد سطور المصفوفة على اليمين. يعني في كل ما يلي سنعتبر فقط المصفوفات المربعة. كل المفاهيم التي تلي منوطة فقط بالمصفوفات المربعة. بالتالي يمكن أن نقول بأن الجداء بين المصفوفات في هذه الحالة يكون ممكنا إذا وفقط إذا كانت المصفوفتان من نفس الفضاء. وسيكون ناتج هذا الجداء كذلك مصفوفة من نفس الفضاء، يعني سيكون لها 4 عناصر. إذا كانت المصفوفة الناتج مثلا لو رمزنا لها بالمصفوفة غران سي، دونك المعاملات تاعها غادي يكونوا بوتي سي 11 بوتي سي 12 بوتي سي 21 et petit c 22. Donc comment calculer les coefficients? Donc petit c 11, donc c'est quoi petit c 1 1. Donc c'est la première ligne de la matrice A que multiplie petit c11, première ligne, première colonne de la matrice اللي راهي à droite. Donc هذا الجداء كيف يحسب؟ إذا هذا في هذا زائد هذا في هذا. إذا هذا في هذا يعطيني A11 في 1 اللي هو A11 plus A12 في 0 اللي هو 0. Donc هنا غادي نلقى A11. هذا le coefficient c'est petit c قلنا 1 2
Petit c, 1, 2. Donc c'est la première ligne de la matrice A qui multiplie la deuxième colonne de la matrice I2. Donc là, on a la première ligne, deuxième colonne. Donc on a 1, 1, 1, 0, 0, plus 1, 1, 2, phi 1, on a 1, 1, 2. Petit c, 2, 1. Petit c, 2, 1, donc c'est la deuxième ligne que multiplie la première colonne. Donc on a A2, 1, phi 1, qui est A2, 1, plus A2, 2, phi 0, qui est 0. Donc on a A2, 2. Petit c, 2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on a A2, 1, 0, c'est 0, plus A2, 2, phi 1, qui est A2, 2. Donc vous voyez bien que on a exactement la matrice A. Très bien. Donc كذلك إذا لو قمنا بإجراء نفس الحساب ولكن بضرب المصفوفة A من اليسار بالمصفوفة I2 لا تحصلنا على نفس الناتج، أي أن I2 في A يساوي كذلك A. Très bien. إذا يمكن أن نقول بأن I1 على العموم هي وحدة الفضاء MN لآن. IN هي الوحدة في الفضاء MN لآن. إذا ما معنى أن IN هي الوحدة في الفضاء MN لآن؟ إذا كما أن الواحد هو الوحدة في آن. ما معنى أن الواحد هو الوحدة في آن؟ هذا يعني أن مهما يكون A عدد حقيقي فإن أي عدد حقيقي لو ضرب في الواحد فإنه سيعطي العدد الحقيقي نفسه. إذا كذلك نعلم أن إذا كان A عدد حقيقي غير معلوم فإن هذا العدد الحقيقي له مطلوب إن هذا العدد الحقيقي غادي يكون عنده مقلوب B حيث A في B يساوي B في A ويساوي الواحد. إذا ونكتب كما تعلمون في البداهة أن B يكتب من الشكل A موازي A أس ناقص واحد. إذا قياسا على هذا يمكن أن نعرف كذلك مقلوب مصفوفة. إذا تعريف مقلوب مصفوفة، نقول أن المصفوفة تقبل مصفوفة عكسية، أو أن المصفوفة باختصار أنها عكوسة. يعني كمصطلح تعريف المصفوفة، إذا نقول أن A من الفضاء MN لآن مصفوفة لها مقلوب بين قوسين أنها عكوسة. يعني إن وجدت مصفوفة B من نفس الفضاء بطبيعة الحال حيث A مضروبة في B يساوي B مضروبة في A ويساوي IN. IN هي المصفوفة الوحدة من الفضاء MN لآن. إذا وعندئذ إذا المصفوفة B يرمز لها ب A موازى. إذا الآن نعطيك un petit exemple باش تفهم كيفاش نجم نتحقق étant dans les deux matrices A et B. Comment peut-on vérifier que واحدة فيهم راهي المقلوب تاع الأخرى et vice versa. إذا نعطيك un petit exemple. إذا سنأخذ A المصفوفة المصفوفة التي تحتوي على المعاملات من 1
5 3 والمصفوفة ب التي معاملتها 3 3 ناقص 1 ناقص 5 2. إذا لنحسب احسب AB و B في A. سؤال ثاني، إذا ماذا تستنتج؟ ماذا تستنتج؟ إذا سنقوم بحساب الجداء A في B. إذا الجداء A في B إذا يكتب من الشكل إذا هنا عندي مصفوفتين مربعتان من نفس الفضاء. إذا هنا لو بروميير إيليمون سي قلنا هاد l'élément راه في لا بروميير لين لا بروميير كولون، دونك سي لا بروميير لين كو ملتيبلي لا بروميير كولون. دونك غادي نلقى 2 fois 3 égale à 6، 1 fois moins 5 égale à moins 5. دونك هنا غادي نلقى 6 moins 5. هنا توجور ندير بروميير لين دوزيام كولون، هاد l'élément راه في لا بروميير لين دوزيام كولون، دونك بروميير لين دوزيام كولون moins 2 plus 2. Idem, na 5 fois 3, deuxième ligne, première colonne. L'élément rafle la deuxième ligne, première colonne. Donc c'est la deuxième ligne fois la première colonne. Donc 5 fois 3 égale à 15. 3 fois moins 5 égale à moins 15. Donc on a 15 moins 15. Et enfin, donc deuxième ligne, deuxième colonne. Donc c'est moins 5 plus 6. Donc, si on simplifie les calculs, donc on a le droit 1, on a le droit 0, on a le droit 0, on a le droit 1. Donc on obtient effectivement la matrice unité I2. إذا كذلك لو قمنا بحساب كذلك نجد أن B fois A يساوي la matrice identité phi I2. Donc la conclusion c'est quoi? السؤال تاعي ماذا تستنتج؟ إذا la conclusion c'est que B هي المصفوفة العكسية ل A. B هي المصفوفة العكسية ل A. Très bien. إذا طبعا بالنسبة للمصفوفات في الفضاء MN ل R إذا يكفي أن نتحقق من إحدى المساواة، يعني أن إما أن A في B يساوي IN أو B في A يساوي IN. في الفضاء MN ل R للتحقق من أن B هي المصفوفة العكسية ل A. إذا جمعناها هذه، donc يكون يعطيني deux matrices et on essaie de vérifier est-ce que l'une d'elles est la matrice inverse de l'autre. Donc ce n'est pas la peine de vérifier les deux égalités. يكفي أن يتحقق من واحدة فيهم، l'autre elle est forcément vérifiée. D'accord? Très bien. Et maintenant, il y a une question qui va se poser. La question qui va se poser, c'est quoi? Est-ce que n'importe quelle matrice A عندها المقلوب بتاعها? On sait que ce n'est pas vrai, par exemple, pour le cas le plus simple, le plus trivial, le cas تاع كي تكون مصفوفة par exemple, elle est réduite à un seul nombre. D'accord? Donc si la matrice elle est réduite à un seul nombre, si le nombre il n'est pas nul, donc il n'a pas d'inverse.
بالنسبة les matrices, donc est-ce que c'est vrai? On va poser cette question et auquel on va essayer d'y répondre. Donc la question c'est quoi? La question est هل كل مصفوفة A من الفضاء MN لآ تقبل مصفوفة عكسية. تقبل مصفوفة عكسية. هذا هو السؤال. Donc on sait que la réponse elle est négative et je vais vous donner un contre-exemple. La réponse elle est négative. D'accord? Pour prouver qu'une chose n'est pas vraie en général, donc il suffit de donner un contre-exemple. Donc le contre-exemple, c'est quoi? Donc par exemple, ندي المصفوفة A اللي هي 1 0 0 0. إذا هذه المصفوفة ليس لها مصفوفة عكسية. إذا كيفاش غادي نبين بلي هذه المصفوفة ما عندهاش مصفوفة عكسية؟ إذا on va supposer le contraire. Si on suppose que cette matrice عندها une matrice inversible, une matrice qui est égale à son inverse, donc on va dire donc إن وجدت مصفوفة B طبعا من نفس الفضاء M2 لA. donc هذه المصفوفة تشوف لي M2 لA. donc إن وجدت مصفوفة B حيث B هي المصفوفة العكسية ل A، يعني أن A في B تعطيني l'identité في M2. I2 c'est la matrice qui fait 1 0 0 1. Donc si c'est vrai, on va voir qu'on va obtenir une contradiction. Donc on suppose quelque chose, on obtient une contradiction, cela veut dire que la chose que nous avions supposée est fausse, est tout simplement fausse. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire voilà. Donc si on calcule A fois B, donc bien sûr A c'est la matrice 1 0 0 0, donc on va la multiplier par B. Bien sûr on a supposé que B est 1. Donc B en général elle va s'écrire sous la forme B11, B12, B21, B22. Donc si on fait ce calcul de multiplication, donc donc هذا هي première ligne, première colonne, donc 1 في B1 plus 0 B11, donc غادي نلقى هنا B11. هنا ثاني première ligne, deuxième colonne غادي نلقى B12 plus 0 اللي هي B12. Et observez bien que lorsque je passe à la deuxième ligne de la matrice résultante, donc هنا اش غادي نلقى؟ donc غادي نلقى deuxième ligne, première colonne, ça va me donner 0 plus 0 qui est égal à 0. Deuxième ligne fois deuxième colonne, je vais obtenir aussi 0. Et vous voyez que si le résultat que nous avons I2, on a un 0. Ce qui veut dire que ça ne peut jamais être égal à la matrice identité I2. Donc, nous venons de répondre à la question. Donc, مشي les matrices عندهم مصفوفات عكسية موافقة لها. Donc maintenant, une autre question, elle va se poser, c'est quoi? C'est donc si en général une matrice ما عندهاش en général ماشي كل مصفوفة عندها مصفوفة عكسية، une question naturelle va se poser, c'est quoi? C'est شنو هي الشروط؟ quelles sont les conditions باش une matrice تكون عندها مصفوفة عكسية؟ tout simplement. ما هو الشرط؟ حتى تقبل مصفوفة quelconque مصفوفة A من الفضاء MN ل A مصفوفة عكسية. D'accord? كنا قادرين نختصروا هذا السؤال en disant tout simplement ما هو الشرط حتى تكون مصفوفة معطاة كيفية A عكوسة. Donc pour répondre à cette question, باش نجاوب على هذا السؤال إذا نحتاج إلى مفهوم جديد. للإجابة على هذا السؤال
للإجابة على هذا السؤال إذا نحتاج إلى المفهوم التالي. D'accord? Donc on va définir un nouveau concept. Il y a le concept de la comatrice. Donc c'est quoi المصفوفة المرافقة لمصفوفة معينة. Donc تعريف المصفوفة المرافقة. Donc غادي ندي مصفوفة quelconque A من الفضاء M1 d'accord. مصفوفة مربعة عندها n سطر و n عمود. دونك نجم المصفوفة A نكتبها على الشكل التالي باستعمال المعاملات. دونك c'est A, I, J. Donc si on pose B, إذا وضعنا B المصفوفة التي معاملاتها جرون B عفوا معاملاتها جرون تا J. دونك تذكر معايا كي كنا نحسبوا المحددات. Grand A IJ, c'était le cofacteur du coefficient petit a IJ. المعامل المرافق ل petit a IJ. Donc si on forme la nouvelle matrice, لو كنشكل هذه المصفوفة الجديدة comme B, donc هذه المصفوفة اللي فيها كاع les cofacteurs de tous les facteurs, les coefficients de A, donc on va l'appeler la comatrice de A. Très bien. Donc مع AIJ هو المعامل المرافق ل petit a IJ. إذا تدعى المصفوفة B تدعى إذا B تسمى إذا بالمصفوفة تسمى المصفوفة المرافقة ل A. إذا ويرمز لها ب donc c'est la comatrice de A. Très bien. Voilà, donc غادي يعطيني une matrice. Donc si on se pose la question كيفاش نحسب المصفوفة المرافقة تاعها، donc كيلق نحسب المعاملات المرافقة تاع كاع المعاملات تاع المصفوفة اللي عطاها لي. Donc on va prendre un exemple باش تكون الأمور أوضح. On va considérer deux exemples. Par exemple, ندي المصفوفة B, غادي نسميها B. Pour simplifier les calculs, je vais mettre quelques zéros sur la matrice B. Je les calcule mais ils ne d'accord. Et la question, par exemple, c'est quoi la comatrice de B? La comatrice de B, les المصفوفة المرافقة ل B. Donc c'est ça la question. Donc المصفوفة B كيما راك تشوف مصفوفة فيها 3 lignes 3 colonnes. La comatrice ثاني غادي يكون فيها 3 lignes 3 colonnes. Donc les coefficients تاع la comatrice تاع المصفوفة المرافقة كيما تعرفون on va les noter avec des lettres majuscules. Donc c'est grand B11, grand B12, grand B13, grand B21, grand B22, grand B23, grand B31, grand B32 et grand B33. Maintenant, comment calculer les cofacteurs? Donc, regarde comme tu as les cofacteurs qui m'a شفنا le dernier exercice à la fiche TD numéro 1. Donc, par exemple, B11. Donc, c'est quoi? C'est moins 1 puissance 1 plus 1. C'est moins 1 puissance 1 plus 1. Donc, j'ai grand B11. Donc, nous avons la première ligne et la première colonne. Donc, j'ai pas ligne.
غادي يبقى لي 1 0 نقلع هذا وهذا يبقى لي 1 0 1. D'accord? Donc moins 1 puissance 1 plus 1 c'est moins 1 puissance un nombre pair, ça donne plus 1 et هذا في هذا نقتبس ça va me donner 1. Donc le premier coefficient avec le cas plus 1. Deuxième coefficient par exemple, moins 1 puissance 1 plus 2. Donc le J grand B1 2, donc c'est le cofacteur d'un petit B1 2. Donc c'est moins 1 puissance I plus J 1 plus 2. Donc nous avons la première ligne dans la deuxième colonne. Donc je vais les 0 0 moins 1 1. Et on fait le calcul. Donc on a toujours les 2 0. Un des 2 0 la première ligne. Donc nous faisons un déterminant qui contient une ligne complète qui fait que des 0 ou une colonne complète qui fait que des 0. Le déterminant il est nul. D'accord? Et B1 3 moins 1 puissance 1 plus 3. On va calculer que les 3 premiers. Ensuite je vais vous donner les résultats directement. Donc là, je vous mets donc مش قاش هنا مش قاش تحسب بلي puisque عندي un 0 donc le cofacteur il est nul. Là, même si le coefficient il est nul, le cofacteur n'est pas forcément nul. Donc là par exemple j'ai là, donc si غادي نقلع la première ligne et la troisième colonne, نقلع هذه وهذه donc تبقى لي 0 1 moins 1. Et on fait le calcul, moins 1 puissance 4 nombre pair, ça donne plus 1, donc on a 0 moins 1, ça donne plus 1. Donc de même, donc on a B de 1, B de 2, B de 3, B3 1, B3 2 et grand B 3. Donc si on avait fait les calculs, on aurait le 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc on a le cas, moins 1. Très bien. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc on a dirigé la comatrice AB, on a calculé bien les cofacteurs qui sont en nombre de 9, qui est 9, donc une matrice 3 lignes 3 colonnes qui a 9 coefficients, donc automatiquement avec une 9 cofacteurs, on vient de les calculer. Et ensuite, on va donc B11, B12, B13, donc B11 c'est plus 1, B12 c'est 0, B13 c'est plus 1 tenir. B21 c'est 0, B22 c'est 1, B23 c'est moins 1. Et enfin, B31 c'est 0, B32 c'est 0 et B33 c'est égal à plus 1. Donc ça c'est la comatrice de la matrice B. D'accord? Donc bien sûr, je vais aller beaucoup plus vite. Donc pour ceux les ramites Baufia, vous pouvez mettre des pauses sur la vidéo et refaire les calculs sur un brouillon. D'accord? Donc on va considérer un deuxième exemple qui est assez facile. Par exemple, on va considérer une matrice simple, très simple, deux lignes de colonne. Donc 2, 5, par exemple, 1, 3. D'accord? 2, 5, 1, 3. Donc on a la comatrice, on va dire qu'on fait grand 1, 1, 1, grand A, 1, 2, grand A, 2, 1 et grand A, 2, 2. Donc bien sûr, A1, 1, A1, 2, A2, 1 et A2. Comment calculer A1, 1? Donc c'est moins 1, c'est toujours, ne sert pas à nous, pas. Grand A1, 1, il y a moins 1 puissance 1 plus 1. شوف معايا مليح la différence c'est que كي يجي نقلع la première ligne et la première colonne نقلع هادي وهادي يبقى لي un seul nombre.
بالتعريف مصفوفة كون يكون فيها اون سول لين اي اون سول كولون، سيتادير كون يكون فيها معامل غير واحد، المحدد تاعها يساوي هذاك العدد. دونك هنا باغ تاعها هذه تبقى لي 3. دونك بالنسبة للمصفوفات دو لين دو كولون يكفي فقط أن نراعي الإشارات اللي غادي تبان على حساب القانون اللي يعطيني لي كوفاكتور. دونك هنا غادي نلقى 3، هنا سي موان 1 بويسونس 1 بلس 2، نجي هنا يبقى لي 5، هنا سي موان 1 بويسونس 2 بلس 1 عفوا، دونك هنا شحال غادي نلقى؟ غادي نلقى 2 1 كوف كرونط ا 2 1، دونك غادي نقلع بروميير لين دوزيام لين عفوا بروميير كولون نلقى 1 داكوغ، وهنا غادي نلقاها موان 1 بويسونس 2 بلس 2، دونك نقلع دوزيام لين دوزيام كولون تبقى لي 2 اي اون في الكالكول. دونك هنا غادي نلقى موان 1 بويسونس 1 بلس 1 اللي هي 1، دونك هنا غادي نلقى ملتيبلي بار 3 غادي نلقى 3، دونك هنا غادي نلقى موان 5 باسكو عندي موان 1 بويسونس ان نومبر امبير، موان 5 غادي نلقى موان 5 هنا تاني، وهنا غادي نلقى 2. Donc voici les cofacteurs. Donc نعوضهم هنايا في لاكوماتريس تاعي، اي غادي نلقى 3 موان 5 موان 1 2. Très bien. Donc vous voyez le calcul تاع المصفوفة المرافقة est très facile à faire à condition نعرف نحسب المعاملات المرافقة. Très bien. Donc maintenant تبع معايا مليح كي غادي ندير، je vais utiliser une astuce غادي ندير لك كيفاش non seulement نجم نلقى شرط باش المصفوفة تكون اسكو تقبل المصفوفة عكسية ولا لا، et par la même occasion غادي نلقى نعطيك ان موان باش تحسب المصفوفة العكسية. إذا نشوف معايا، donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre un exemple très simple. Si on peut pas résoudre un problème dans sa situation la plus simple, on ne pourra pas le résoudre dans sa situation la plus générale, c'est la plus compliquée. Donc l'exemple le plus simple, donc ça consiste à prendre une matrice de lignes de colonnes dans sa forme générale. Donc une matrice A, A11, A12, A21, A22. Donc bien sûr c'est une matrice من الفضاء M2 للآن. D'accord? Donc شوف معايا مليح. Donc si j'essaie de calculer le déterminant تاع هاد لا ماتريس، donc le déterminant تاع هاد لا ماتريس غادي يكون tout simplement donc le déterminant de la matrice, donc c'est le déterminant le plus simple à calculer. Donc غادي تكون هذا في هذا ناقص هذا في هذا. مي شوف معايا ما غاديش نحسب المحدد بهذه الطريقه، غادي نحسب المحدد كوم سي ما نعرفش نحسبها، دونك نعرفوا بلي نعرفوا نحسبوه. مي لا فاصون دو فير غادي تفتح لي اون بيست باش نجم نحسب المصفوفه العكسيه تاع ا دون لو كا وين يكون عندها مصفوفه عكسيه. دونك شنو نعرفوا بلي المحدد نجم ننشره نحسبه اعتمادا على اي سطر او اعتمادا على اي عمود. باغ اكزومبل لو كان نسمي هذه لا لين 1 اي سا سي لا لين 2، دونك نجم نحسب المحدد اعتمادا على السطر الاول، غادي يعطيني petit a 1 1 grand a 1 1 plus petit a 1 2 grand a 1 2. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le déterminant par rapport à la première ligne. D'accord? On peut aussi calculer le même déterminant mais par rapport à la deuxième ligne. Par exemple, là tu as dit a 2 1 في الكوفاكتور تاعها اللي هو grand a 2 1 plus a 2 2 في الكوفاكتور تاعها اللي هو a 2 2. D'accord?
Très bien. Donc bien sûr, les cofacteurs grand A11, grand A12, grand A21 et grand A22, on peut les calculer exactement de la même façon qu'il m'a donné l'exemple, les données juste avant. Par exemple, grand A11 radicune petit A22, grand A12 radicune moins A21, grand A21 radicune moins petit A12 et grand A22 radicune petit A11. L'observation qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est que كي راني نكتب المحدد بهذه الطريقه غادي تشوف باللي هاد لا فاصون دو فار سي كوم سي راني ندير جداء مصفوفات. اذا كيفاش نبين باللي المحدد هاد لي ديفيرونت فاصون دو الكالكولي نجم نكتبهم بريسك كاع en utilisant الضرب بين المصفوفات. إذا شوف معايا, je vais vous poser une question assez simple. On va essayer de calculer A. Calculons, إذا نحسب A مضروبة في la transposée تاع la comatrice de A. إذا la comatrice de A نعرفو كاع نحسبوها. D'accord. هنا la seule différence c'est que غادي ندير le calcul dans sa forme la plus générale. إذا نشوف معايا, on va obtenir un résultat très intéressant. شوف معايا مليح. إذا A fois la comatrice de A. Donc on va commencer les calculs là. Donc c'est petit A11, petit A12, petit A21, petit A22. ما تنساش بلي عندي لا ترانسبوزي, عملية منقول المصفوفة. بالنسبة للطلبة اللي مراش متذكرش لما نقول مصفوفة, دونك سي اون اوكازيون غادي نذكرك معناتها منقول مصفوفة. دونك سي لا ترانسبوزي تاع لا كوماتريس دو A. دونك لا كوماتريس دو A شافيها, سي اون ماتريس اللي لي كويفيسيون تاعها هما لي كوفاكتور, كاع لي كوفاكتور تاع A. دونك هنا غادي يكون عندي غرون تا 1, هنا غادي يكون عندي غرون تا 1 2, غرون تا 2 1, غرون تا 2 2. إذا المنقول تاع المصفوفة كيفاش نحسبها؟ Donc, عندي une matrice donnée, la transposée تاعها c'est quoi? C'est une matrice. Les lignes ou les colonnes تاع الناتج هما les lignes تاع الأولى. Donc كيما هنايا par exemple la première ligne فيها هاد les deux éléments. Donc كي نحسب la transposée تاعها, donc هاد la première ligne elle devient la première colonne. Donc تولي عندي A11 A12 وهنا هادي la deuxième ligne تولي la deuxième colonne هنايا تولي عندي A21 1, 2, 2. Et donc là, je vais retranscrire les coefficients A. Donc là, c'est petit a11, petit a12, petit a21, petit a22. Et on va faire le produit. D'accord? Et donc, on va ouvrir une grande parenthèse. Donc le premier coefficient qui va se c'est la première ligne fois la première colonne. Donc là, on dit petit a11, grand a11, plus petit A12, grand A12. Tu vois معايا? Donc déjà, si vous comparez ce qu'on vient juste de calculer مع اش حسبنا قبل, donc ça c'est déjà le déterminant de A. تبع معايا مليح, c'est très intéressant. Donc le deuxième élément c'est quoi? Donc le deuxième élément c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc tu as dit A11 grand A21 plus A12 grand A22. D'accord? Ensuite, la deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Tu as dit A21 grand A11 plus A22 grand A12. Et enfin, il y a A21 grand A21 plus A22 grand A22. Donc là, tu vois, le dernier élément et le premier élément c'est exactement le déterminant de A. Donc ça, c'était le déterminant de A par rapport à la première ligne, et ça, je vous rappelle, c'était le déterminant par rapport à la deuxième ligne. Donc maintenant, on peut effacer la ligne. Donc j'ai rajouté les indices, donc on va tout simplement
هنا غادي يكون عندي لو ديترمينون دو ا، هنا غادي يكون عندي لو ديترمينون دو ا تاني. اي سي vous faites le calcul هنايا وهنايا تاني باستعمال القيم المحسوبة لكل المعاملات المرافقة، سنجد بلي هنا غادي نلقى الصفر وهنا غادي نلقى الصفر. Donc bien sûr, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et faire le calcul sur un brouillon. Donc la chose intéressante c'est quoi? Donc شوف معايا مليح. Donc حسبنا A في la transposée تاع la comatrice. Donc لقينا هاد لو ريزولتا. شوف A fois la comatrice لقينا لو ديترمينون اللي ما يبانش غير في القطر الرئيسي. Partout ailleurs c'est des zéros. Donc تشوف باللي هادي à peu près c'est une matrice unité مصفوفة وحدة. دونك كيما تعرفون نجم هنا الديترمينون دو ا نخرج عامل مشترك على يسار المصفوفة الناتج. إذا شوف الريزولتا اللي غادي نلقاه، c'est un résultat qui est très intéressant. Donc لقينا باللي a si elle est multipliée par la comatrice تاعها transposée، لو كان خرج منها لو ديترمينون قلنا عامل مشترك غادي نلقى لو ديترمينون دو ا فوا. دونك vous m'excusez هنايا باسكو جي با دو بلاص، دونك غادي نعاود نكتبها هكا. دونك ا فوا لا ترانسبوزي تاع لا كوماتريس دو ا. دونك سي كوا؟ سي لو ديترمينون دو ا فوا اون ماتريس كي ا سيت فورم. دونك اون ماتريس كيما هادي، دونك اللي سميناها مصفوفة الوحدة في الفضاء M2 de R. Donc ça c'est I2. Ça c'est I2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire la conclusion suivante. Donc A fois la comatrice de A, la transposée de A c'est quoi? C'est le déterminant de A qui multiplie la matrice I2. D'accord? Qui multiplie la matrice I2. Donc maintenant on va faire un peu de gymnastique. Donc on va oublier le déterminant de A هنايا. Donc لو كان ما كاينش عندي لو ديترمينون دو ا كنا قادرين نقولوا بلي سي بون لقينا المصفوفه العكسيه اي سني ريان دوت كو لا ترانسبوزي دو لا كوماتريس. مي عندي لو ديترمينون دو ا، دونك كيفاش غادي ندير؟ دونك كيفاش غادي ندير؟ تو سامبلومون على بالنا بلي اي مصفوفه يمكن ان تضرب في عدد حقيقي على اليسار، وان عمليه ضرب المصفوفات في عدد حقيقي هي عمليه متجانسه مع الضرب بين المصفوفات. يعني شنو راني باغي نقول؟ يعني باغي نقول بلي نجم نقسم الطرفين على لو ديترمينون دو ا، مي باش نجم نقسم الطرفين على لو ديترمينون دو ا يليق لو ديترمينون دو ا يكون لا يساوي الصفر. اذا لو كان نقسم الطرفين على لو ديترمينون دو ا اش غادي يولي عندي؟ تولي عندي 1 سور ديترمينون دو ا. ما تنساش بلي لو ديترمينون دو ا هو عدد حقيقي، سي با اون ماتريس، سي ان نومبر ريال. دونك هنا غادي تولي عندي ا فوا لا ترانسبوزي تاع لا كوماتريس دو ا. اي منا اغوش غادي نلقى اي 2 اللي هي المصفوفه الوحده. دونك تشوف باللي ان نومبر فوا جداء المصفوفات، دونك نجم نكتب لو نومبر فوا هاد المصفوفه اي لو تو في المصفوفه الاخرى. كيما نجم هاد لو نومبر نجيبه هنا تولي ا في هاد لو نومبر كي ملتيبلي هادي. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. هادي سي اون اوبيراسيون كي تري بانال، بالك من بعد نعاودو نشوفوها في التيفي. دونك تولي عندي ا فوا 1 sur déterminant de A. Bien sûr, la condition c'est que le déterminant de A يكون لا يساوي الصفر. Bon, je ne l'ai pas écrit là, mais je vais la mentionner. Donc si le déterminant de A est non nul, donc le déterminant de A fois 1 sur déterminant de A fois la comatrice transposée de A t'atteint l'identité. Donc autrement dit, لو كان المحدد يكون لا يساوي الصفر فإن أ غادي تكون فورسيمون مصفوفة تقبل مصفوفة عكسية، والمصفوفة العكسية تاعها سني ريان دوت كو هادي. داكور؟ تري بيان. دونك اون فا écrire tout ça en propre. دونك هادي نظرية في المصفوفات، ولا إلا بغيت تسميها مبرهنة. داكور؟ إذا نظرية إذا النظرية qui va nous permettre de répondre à la question que nous venons de poser. Donc ما هو الشرط باش تكون مصفوفة
تقبل مصفوفة عكسية ولا ما هو الشرط تكون باش المصفوفة تكون عكوسة. دونك لا كونديسيون لقيناها. دونك سي كوا؟ دونك أ غادي تكون عكوسة، يعني تقبل إذا تحقق ما يلي، ولا إذا وفقت إذا المصفوفة غادي تكون عكوسة. باش تكون عكوسة دونك il suffit maintenant حنا لقينا بلي il suffit que لو ديتيرمينون دو أ يكون لا يساوي الصفر. إذا هذا هو الشرط اللي كنا نحوسو عليه. إذا غادي نقولو عندئذ عندنا une formule اللي نحسبو بها المصفوفة العكسية، سي كو أ موان 1 ce n'est rien d'autre que هذه اللي نديرها entre crochets. donc A moins 1 c'est 1 sur le déterminant de A fois la transposée à la comatrice de A. Donc ça c'est le résultat établi jusqu'ici. Donc j'oublie, c'est une formule qui est très intéressante. وغادي بيها نحسب المصفوفات العكسية dans le cas où تكون عكوسة. دونك بيان سور بالنسبة للناس اللي ما قدروش يتبعوا إنشاء هاد لا فورمول، ينجم يدي هاد القانون يقضيه كيما et à travers les exemples غادي نوريلك كيفاش يمكن تفعيل هذا القانون لحساب المصفوفات العكسية. مكاينش مشكل. دونك هنا تشوف باللي المصفوفة لقينا باش المصفوفة تكون عكوسة، يعني يكفي لقينا اترافير لي كالكول اللي درناهم دروك يكفي أن يكون المحدد لا يساوي الصفر. إذا غادي نعطيك تمرين. دونك بالنسبة للناس اللي تبعوني مليح وفهموا كاع شي قلت، دونك جو في لور دوني ان اكزرسيس qui est assez simple. دونك بين أن أ عكوسة يستلزم أن المحدد تاعها on va pas l'écrire en notation mathématique. بين أن أ تكون عكوسة إذا كان المحدد تاعها لا يساوي الصفر. دونك شفنا قبيلات بلي إذا كان المحدد لا يساوي الصفر فإن أ عكوسة، وعطينا لا فورمول باش نحسبو أ موان 1. Maintenant je vous demande de démontrer le contraire. Donc إذا كان أ عكوسة دونك فورسيمون المحدد تاعها لا يساوي الصفر. دونك نعطيكم اون انديكاسيون باش تجاوب على هاد ليكزارسيس، سي كو راك تستعمل خواص حساب المحددات وترجع إلى تعريف المصفوفة العكوسة. D'accord? Très bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va effacer tout ça et غادي نعطيك des exemples. Et sur lequel on va conclure. D'accord? Très bien. Donc généralement qui يطرح ليا سؤال dans un examen ou là dans un test ou bien tout aussi bien dans un exercice. Donc par exemple يعطيني مصفوفة يقول لي هل المصفوفة عكوسة؟ إن كانت عكوسة احسب عندئذ مصفوفتها العكسية. إذا نحن on va considérer deux exemples comme application de la formule اللي قلناها دروك. D'accord? Donc on va commencer par le premier exemple, c'était la matrice B. Donc غادي نستعمل les deux exemples اللي استعملناهم juste avant كي حسبنا les comatrices pour faire vite, parce que je vais vous donner des exemples وين les comatrices حسبناهم قبل. D'accord, pour ne pas perdre de temps. Donc B c'est la matrice قلنا راكم عاقلين 1 0 0 0 1 0 et moins 1 1 1. D'accord? Et la matrice A, c'était la matrice de ligne de colonne,
c'était 1, 5, ou plutôt 2, 5, 1, 3. Donc la question اللي طرحها لي غادي تكون من الشكل التالي. donc هل B عكوسة؟ point d'interrogation. وما هي B-1 عند إيه؟ يعني إذا كانت B عكوسة أحسب B-1. دونك باش نجم تجاوب على سؤال كيما هذا، دونك غادي تتبع الخطوات التالية. دونك لي زيتاب ا سويفر سي كوا؟ دونك لي زيتاب، دونك ايتاب نيميرو 1 غادي خصك تحسب لو ديتيرمينون. دونك نقوم بحساب لو ديتيرمينون دو بي. دونك هنا عندي دو كا، سوا لا يساوي صفر سوا لا يساوي صفر. دونك دون لو كا où le déterminant de b يكون يساوي صفر جمعت المصفوفة لا تقبل مصفوفة عكسية. دون لو كا où المحدد لا يساوي صفر جو كونتينيو. دونك ليتاب نيميرو 2 اش خصني ندير؟ خصني نحسب لا كوماتريس de B. D'accord. Troisième étape, نحسب المنقول تاع لا كوماتريس دو بي. المنقول تاع لا كوماتريس دو بي c'est-à-dire la transposée تاع لا كوماتريس دو بي. et en dernière étape c'est l'étape numéro 4. donc نعوض في القانون اللي حسبناه قبيلات. donc B-1 c'est quoi? c'est واحد على déterminant de B fois la transposée تاع la كوماتريس de B. bien sûr كي تبع هاد les étapes la transposée تاع la commatrice de B تكون déjà حاسبها في l'étape numéro 3. Donc la seule chose qui reste à faire في l'étape numéro 4 c'est de diviser le résultat obtenu في l'étape numéro 3 par le déterminant de B. Et on obtient en conséquence la matrice inverse de B اللي هي B-1. Donc bien sûr بالنسبة لهاد la matrice, premièrement on va calculer le déterminant. D'accord. Pour la commatrice elle est déjà calculée. Le déterminant ما حسبناهش. D'accord. Donc la réponse, le bout de la réponse. D'accord. Donc le déterminant de B qui va نحسبه. Donc شوف معايا مليح. 1 0 0 0 1 0 moins 1 1 1. Donc vous voyez bien بلي هذه مصفوفة مثلثية سفلية. C'est-à-dire que كاع les coefficients تاعها qui sont situés au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Donc كاع المعاملات الموجودة فوق القطر الرئيسي معدومة. بما أنها مثلثية سفلية إذا حسب خواص حساب المحددات فإن المحدد تاعها يساوي جلاء المعاملات القطرية. إذا بالتالي غادي نلقى 1 فوا 1 فوا 1 هذا في هذا في هذا ويساوي بالتالي 1. دونك 1 لا يساوي صفر. إذا بالتالي B مصفوفة عكوسة. D'accord. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2. Donc, on vient de répondre, on vient d'exécuter l'étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 2, donc il faut calculer la comatrice. Donc, la comatrice, c'est déjà. Donc, on a la comatrice de B, mais il y a la matrice plus 1, 0, plus 1, 0, plus 1, plus 1, moins 1, enfin, moins 1, 0, 0, plus 1. Donc ça c'était la comatrice de B déjà calculée. L'étape numéro 3, donc خاصني نحسب la transposée تاعها. D'accord. La transposée تاع la comatrice de B. Donc كيفاش نحسب la transposée تاع la comatrice؟ donc on a les lignes يولوا des colonnes. Donc on a 1 0 1 tous les 1 0 1. شوف 1 0 1 1 0 1 0 1 moins 1 0 1 moins 1 0 0 1 0 0 1. Donc l'étape numéro 3 لينا. Très bien. Donc l'étape numéro 4 c'est نعوض في هذا القانون. Donc B-1 c'est quoi? Donc on a حسبنا المحدد تاع المصفوفة B. On a le déterminant de B tout simplement il était égal à plus 1.
داكوغ. دونك باش نعوض في هذا القانون دونك يكفي اني هاد لا ماتريس نقسمها على الواحد سيتادير تقعد كيما راهي. دونك بي موان 1 étape numéro 4 c'est que b moins 1 اللي هي 1 sur déterminant de b fois la transposée à la comatrice de b. Donc غادي تكون 1 sur 1 اللي هي 1 fois هذه اللي حسبناها في l'étape numéro 3 قلت لكم. Donc هاد la matrice transposée تاع comatrice de b تكون déjà حسبها في l'étape numéro 3 1 moins 1. Et vous voyez bien qu'on a 1 sur plus 1, ça donne plus 1, donc nous je là et on obtient directement la matrice inverse de P. Il faut. Très bien. Donc on peut faire maintenant un deuxième exemple, on peut considérer un deuxième exemple. On va prendre la matrice A. C'était la première matrice اللي بدينا بها le cours. اللي بينا بلي انها عكوسه وكانت المصفوفه العكسيه تاعها معطاه في المثال. اذا هنا on va clôturer هذا le cours comme on vient de le commencer avec la matrice A. D'accord. Donc A c'était la matrice 2 5 1 3. D'accord. Donc هل A عكوسة واحسب عندئذ A moins 1. إذن première question, donc on calcule le déterminant, les étapes. Déterminant de A, donc c'est assez simple, matrice 2 lignes de colonne. Donc j'arrive là, هذا في هذا ناقص هذا في هذا 2 fois 3 égale à 6 moins 5 égale à plus 1. Donc le déterminant il est non nul. D'accord. Donc l'étape numéro 2 on va le faire directement. Donc غادي نحسب la comatrice de A, on a déjà حاسبينها. Donc غادي نلقاو tout simplement. Donc le cofacteur تاع هذا c'est 3, le cofacteur تاع هذا c'est moins 5, le cofacteur تاع هذا c'est moins 1. Le cofacteur de c'est 2. L'étape numéro 3, on va calculer la transposée à la comatrice de A. Donc la transposée de 3 moins 5 tous les ans, moins 1, 2 tous les ans. Et puisque le déterminant il est égal à 1, donc, quatrième étape, 1 moins 1 va être égal à 1 sur déterminant de A. Voilà, transposée à la comatrice de A. Il va être exactement égal à la transposée à la comatrice de A puisque le déterminant est égal à 1. On va dire que 1 moins 1 il y a tout simplement la transposée à la comatrice de A, il y a 3 moins 1 moins 5 2. Donc ça c'est 1 moins 1 تاع A. Bien sûr كي تكمل les calculs sur un brouillon نجم تتحقق اسكو درت des erreurs durant les calculs ولا لا. كيفاش نتحقق؟ tout simplement ندير لا ماتريس A moins 1 ونضربها في لا ماتريس A. دونك يلقى لي نلقى المصفوفة الوحدة. داكور. صح فطوركم.